عندنا أول حصة فيما يخص اللغة الفرنسية للسنة الخامسة ابتدائي في كتاب pour communiquer en français l'unité didactique numéro 1. Donc هاد المرة غادي نشوفو la lecture. On va lire le texte et on va répondre sur les questions de ce texte. يلا قراي التكست. Ma nouvelle famille. Je suis une enfant du Nigeria. J'ai 6 ans. Ma famille est arrivée au Maroc avant ma naissance. Paul, mon père, est ouvrier agricole. Ma mère travaille dans une usine de confection. Ce matin, c'est la rentrée des classes. Je suis déjà inscrite. Mes parents me déposent devant la porte de l'école et repartent à leur travail. J'avance à petits pas, timide, inquiète. Dans la cour, il y a des élèves, des papas et des mamans. Moi, je suis seule. Mon regard tombe soudain sur un garçon et une fille. Et une fille. Qui attendent au pied d'un arbre. Je m'approche d'eux, je les regarde sans dire un mot. Sans dire un mot. Bonjour, dit la fillette. Je suis Amina. Et voici mon frère Omar. Tu es nouvelle? Oui, répondis-je. Comment tu t'appelles? Demande le garçon. Isabelle, j'ai 6 ans. Je suis née au Maroc. Mes parents sont du Nigeria. Ils travaillent tous les deux. Bienvenue Isabelle. Tu vas avoir beaucoup de camarades ici. Nous sommes une grande famille. Une grande famille. Enfin, je suis rassurée. J'attends avec impatience d'entrer en classe. Je ne me sens pas dépaysée du tout. Voilà, nous avons lu le texte. Maintenant, on va répondre sur les questions. Donc, on va commencer par, premièrement, j'observe et je découvre. D'accord? Donc, le titre, l'image, le texte, l'auteur. Donc, هنايا غتعطينا le titre. شنو هو le titre ديال هاد Ma nouvelle famille. هي l'image غادي نمشيو لليماج وحاول تعبر لينا على ليماج. دونك ليماج شنو كتشوف فيها؟ Trois enfants dans la cour de l'école. D'accord. Donc, le texte. Donc, le texte راه واضح. L'auteur ديال le texte. Donc, غادي نمشيو نشوفو l'auteur ديال le texte. فين هو l'auteur؟
دونك لوتور هذا هو الكاتب ديال التكست. دونك سميتو كريستوف لوبي. دونك هذا هو Christophe Lepie. دونك هذا هو l'auteur ديال لو تكست. صافي. دونك غادي ندوزو لا دوزيام كيسيون. à partir de l'image je devine la situation. دونك من خلال ليماج شنو هي لا سيتوياسيون اللي تقدر تخرج من داك ليماج، الوضعيه اللي كاينه تمايا، شنو كتشوف في ليماج يعني؟ ألاحظ je vois une fille Isabelle qui parle avec les deux enfants Omar et Amina. Voilà. Quels sont les personnages représentés? Les personnages ديال هذا لو تكست اللي كاينين عندنا في لو تكست. الشخصيات ديال هذا لو تكست. Amina. كاينه امينه. Omar. Isabelle. Paul c'est le père de Isabelle. وكاين عندنا les parents بجوج، ولكن لو بير سميتو بول ولكن الام حنا ما عرفناش لو نون ديالها. صافي. sont-ils du même sexe؟ واش لي بيرسوناج ديال لو تكست من نفس الجنس، يعني واش هما كلهم دي ماسكولين ولا كلهم دي فيمينين؟ Non. كاين ماسكولين Il y a des masculins et il y a des féminins. Donc j'écoute le professeur lire le texte. هادشي في القسم في لاكلاس غديروه، غتسناو الاستاذ يقرا التكست وغتصنتو عنده. Je lis silencieusement le texte، يعني غتقرا لو تكست سيلونسيوزمون، يعني غتقراه بصوت منخفض. صافي. هادشي في لاكلاس. غادي ندوزو لدوزيامون je manipule et je réfléchis. إذا هنا خصني نفكر ونجاوب من خلال لو تكست. نبداو لا بروميير كيسيون. je relève les noms des personnages du texte. شكون هما لي بيرسوناج اللي عندنا في لو تكست؟ غادي نخرجوهم. Isabelle. دونك كاين عندنا إيزابيل. دونك هنا غادي نكتبو إيزابيل. زيد. Omar. Amina. Et Paul. صافي. دونك هادو هما لي بيرسوناج اللي عندنا في التكست. Le papa de Isabelle. D'accord. Je note l'endroit où se trouvent les personnages. Les personnages اللي عندنا في هاد الحالة كاين غير إيزابيل، عمر et أمينة، هما اللي باينين عندنا في الصورة. ولكن بول ما كاينش حيت مشى لو طرافاي نتاعو. دابا قال لك جو نوت لوندغوا يعني شنو هو لوندغوا؟ يعني المكان فين متواجدين هاد لي بيرسوناج بثلاثة. دونك فين متواجدين؟ La cour de l'école. Voilà, exactement, dans la cour de l'école. يعني في ساحة المدرسة. Je relève dans le texte les mots qui montrent qu'Isabelle est bien reçue. إلا فهمنا لو تكست غتعطينا دابا شنو هما الكلمات، لي مو كلمات اللي كيعبروا لنا بأن إيزابيل استقبلات استقبال جيد. دونك غادي نرجعو لو تكست ونشوفو دونك شنو هما الكلمات اللي كيبينوا لينا بأن كان الاستقبال د إيزابيل. داكشي علاش هي في الآخر ما حساتش بالغربة، في الأخير ما حساتش بالغربة، تعرفات على داك جوج ديال الناس. دونك شكون هي الكلمة؟ بيانفوني إيزابيل. بيانفوني. هاد الكلمة هادي كتعبر على أن كاين واحد الاستقبال لهاد البنت اللي سميتها إيزابيل. شكون هي شي كلمة أخرى؟ Tu vas avoir beaucoup de camarades. Voilà, c'est dit. Beaucoup de camarades. Avoir beaucoup de camarades. Ici. Nous sommes une grande famille. صافي. صافي. من غادي نديرو
Donc, bienvenue. Bienvenue. Donc, tu vois beaucoup de camarades. Beaucoup de camarades. Nous sommes grande famille. Grande famille. Donc هنا غير كلمات بلا ما ندخلوا في الجمل صافي. دونك هاد الكلمات كيعبروا على ان il est bien reçu Isabelle. J'indique la nationalité d'Isabelle. شنو هي la nationalité بالعربية؟ une enfant du Nigeria. يعني الجنسية نتاعها. الجنسية نتاعها هي نيجيريا. Et donc c'est une la nationalité غنكتبوا نيجيريان. نيجيريان. حيت هي بنت دونك la nationalité نتاعها نيجيريان. صافي. غادي نمشيو هذا خصو يتحفظ ويتفهم. هذا غادي نشوفوه من بعد. غادي نمشيو التلخيص هذا الخلاصة ديال هذا الموضوع هذا. هنا quatrièmement je m'entraîne. هنا غادي نقراو لا كيسيون. قالك جو ريكري لو ديبي دي تكست. لو ديبي يعني البداية ديال التكست ماشي كله. جو سوي انطلاقا من هذا جو سوي à sans dire aucun mot. يعني حتى لهنا غادي يعني غادي نعاودو نكتبوه. حنا ما غاديش نكتبوه، حنا غير نعاودو نقراوه، ولكن en remplaçant je par elle. يعني هنايا إيزابيل كانت كتهضر على راسها بجو، دابا حنا مثلا غنهضروا عليها، حنا نهضروا عليها هي بحال اللي حنا كنعرفوها. داكشي اللي غادي تقول اللي قالتو حنا غادي نقولوه في بلاصتها. إذن غادي نمشيو لو تكست ونشوفوا هاد البداية وحتى لهنا ونقلبوا لو تكست. غادي نرومبلاسيو جو باغ ال. صافي. دونك هنايا جو من هنا، يعني غادي نبداو من هنا تالي حتى لهنا. رومبلاسون جو باغ ال. صافي مستعدة؟ يلا. دونك شنو البداية؟ دونك هنايا elle est une enfant du Nigeria. Elle est 6 ans. Il a 6 ans. Sa famille est arrivée au Maroc avant sa naissance. Paul, son père, est ouvrier agricole. Sa mère travaille dans une usine de confection. Ce matin, c'est la rentrée des classes. Et elle est déjà inscrite. Ses parents la déposent devant la porte de l'école et repartent à leur travail. Il avance un peu à petits pas, timide, inquiète. Dans la cour, il y a des élèves, des papas et des mamans. Elle est seule. Elle est seule. Son regard tombe soudain sur un garçon et une fille qui attendent au pied d'un arbre. Elle s'approche de je. Elle les regarde sans dire un mot. Sans dire un mot. Sans dire un mot.